സൂടവല വിനവല ജീവച്ചവല. 4 ദേവിനി ദാസന്മാർ. ദേവിന് ദാസന്മാർ സംഘത്തില് ദേവിന്റെ അനുസരിച്ചേ വരുതാന് സേവിച്ചേ വരുതാന് ദേവുడు സൂശേദിന് സ്നേഹിച്ചതിന് സേസ് സംഭവം ഒട്ടി ക്ഷാമം കലകനമാന മോവാബ് ദേശങ്ക് കാഫുണ്ടേനി പൊയ്യേറ് രൂത്ത് ബുക്കിന അധ്യായം ഒട്ടിന ഒട്ട് തൊട്ട് 5 വരെയുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി ഗദ്ദ്. ദേവിഡ് അത്താ മാച്ചുൽദാണ് സമ്പാദിച്ചേ. അട്ട മാച്ചുല് ദേവിനി എതിരെ തിരിഞ്ചിരി. അവിടെ ദേവിന്റെ എരിയേനീന് ആരാധിച്ചതിന് വേണ്ടി ദേവിഡ് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങളുടെ വെതിഹെത്തെ. അട്ട വാറുന്ന് ദേവിനി എതിരെ മത്സരിച്ചിരി. വെനഹ വാറ് മറ്റുണ്ടെ മാച്ചുല് തിരുക വിഗ്രഹാളുതാണ് മറ്റുണ്ടെ ദേവിളുതാണ് ആരാധിച്ചിരി. ദേവിഡ് ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾക്ക് യുദ്ധമീന് ക്ഷാമമീന് ഇച്ചെ. ദേവിഡ് വാരത ദേവിനി ദഗ്ഗൃ മടഹി കൊണ്ടച്ചെനി സൂസ്യം. ന്യായം വിധിച്ചവാരി ഭരണകാലാന ദേശാന ബേത്ലഹേമനുണ്ടേ ഓക മനസ്സട് വാന് ആലുതാ 2 കൊടുഹുൽദാ കൊണ്ട മോബ് ദേശാനി പരദേശയിന്താന് കാഫുണ്ടേനി പേയെ. അട്ടെ നെവോമി മൊഗുടയിന് എലിമലേക്ക് ദൊല്ലെ അതീന് 2 കൊടുഹുള്ളിന് ബാക്കിയേരി വാറ് മൊവാബെ ആട്ടവാരിത പെണ്ഡ്ലി സേസിരി. ഒവ്ത്തി ഓർപ്പ അട്ടാന് മറ്റേ കാത്തി രൂത്ത് അട്ടാന് കാണാ പേറ് വാറ് ഏകദേശം 10 എണ്ണില് ആടെ കാഫുണ്ടിരി. വനക ആ 2 കൊടുഹുള്ളൂരും ദൊല്ലിരി. ആ അന്യദേശാന തെല്ലീന് കോടാണ്ടില് മാത്രം ബാക്കിയേരി. സംഭവം 2 നെവോമീന് രൂത്തിന് ഇസ്രായേലിന് മടങ്ങിപ്പോയിരി. രൂത്ത് ബുക്കിന അധ്യായം ഒട്ടിന 6 തൊട്ട് 22 വരെയുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിയത്. 3 ആട്ടവാറുകെല്ല ఒక കുടുംബമുണ്ടിയുണ്ട്. ആ കുടുംബാനകെല്ല അത്തേന്റെ പേര് നവോമി അട്ടാണ്. മോബനുണ്ടി കൊണ്ടച്ചിനി കോടാണ്ടില് പേര് രൂത്ത് ഓർപ്പ അട്ടകാന. മൊഗുടൂന് ബിഡ്ലിന് ദൊല്ലിന് സേളം നവോമി ഇസ്രായേൽ ദേശങ്ങ് മടങ്ങി പൊയ്യനി തീരുമാനിച്ചെ. രൂത്തിന് ഓർപ്പേന് ദാന് വെട്ടപ്പേയെ. അവിടെ നവോമി സെപ്പെ. നാ ബിഡ്ലാലാ മടങ്ങി പൊക്കണ്ട ഏട്ടി നാ വെട്ടൊച്ചേതി മിക്ക് മുകളിലെ ഇച്ചേനി നാദകൃങ്ങ കൊടുഹുള്ളത് ഇങ്ങ കെലിയേനി പോലെ ദേവിട് നക്കെതിരെ ഒച്ചുന്താനിയോനി മിത്ത തലിപ്പിനേന് എതുകാ സങ്കടപ്പെടെ. കോടാണ്ടില് തേക്കരിച്ച് എടുത്തിരി. ഓർപ്പെ അത്തേന്തിത ഉമ്മ പെട്ടി ദാനി ഇട്ടീ മടങ്ങിപ്പോയെ. രൂത്തോ അത്തേന്തിത പിറഞ്ചകേന ഉണ്ടേ. അവിടെ നവോമി ദാനിയോട് സെപ്പെ. നീ തങ്ക దాని మాసులు దగ్గరనే దాని దేవిని దగ్గరను మడంగిపోయేనే నువ్వు నీ తంగ వెనికే పొక్కో. അവിടെ റൂത്ത് അത്തയും തനിയോടെ സെപ്പെ. നിത്ത വിടിച്ച് പൊയ്യേനീന് നീ വെട്ടാറാകേനെ മടങ്ങി പൊയ്യേനീന് നായുടെ സെപ്പറാത് നേന് నువ్వు പൊയ്യേത് കത്താനൊത്തു నువ్వు కాఫుండేదిక్క నేను కాఫుండుదు. నీ జనందా నా జనం నీ దేవుడుదా నా దేవుడు. నువ్వు దొల్లి ఏడినిత్త పూచి వేసేదిక్క నేను దొల్లిదే నత్త ఆడ పూచి వేవల మరణంగోని కాగేనే నేను నిత్త విడిసిపోతే దేవుడు ఏటి శిక్షను నక్కిచ్చీను. നെവോമി വെട്ട പൊയ്യേനി അത് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ചുണ്ടട്ട കനനമാന അത് തവ് കെട്ടിയത് നിലിഫെ. അല്ല രൂത്ത് നെവോമി വെട്ട ഇസ്രായേൽ ദേശാനക്കല്ല ബേത്ലഹേമ് പേയെ. സംഭവം 3 മിള്ളനുണ്ടേ രൂത്ത്. രൂത്ത് ബുക്കിന അധ്യായം 2 ഒവിട്ട് തൊട്ട് 23 വരെയുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി ഗദ്ദ്. അത്തേന്തേനി നവോമീന് കോടാലയിന് രൂത്തിന് മെച്ചി ദാരിദ്രാന കാന ഉണ്ടിയുണ്ടിന്റെ. രൂത്ത് നവോമിയുടെ അടിയെ നേന് മെള്ള് പൊയിന്താന് നേല പെടിന് ബാർലി കതിർ ഏറനാ. അവിടെ നെവോമി സെപ്പെ. പൊക്കോ കൂത്ര് ബാർലി കോസെ മെള്ളുക് അതി പേയെ. കോസേവാരി മേലാളയിനി പെനിക്കാനിയൂട അതി അനുവാദം അടിയേടി പെനിക്കാളില് വെനിക്കെ നടിച്ചിന്താന് ബാർലി ഏരിത്തെ. ബോവസട്ട പേറുകെല്ല ఒక മനസ്സട് കാണാ ആ മെള്ളു ഒടമക്കാട് ബോവസ് പെനിക്കാരിയൂട അടിയെ. ഈ കൊമര ഓവറു അവിടെ പെനിക്കാട് സെപ്പെ. అది నొవోమి వెట్ట వచ్చిని మొవాబినుండే ఆట మనిషి గానా. രൂത്ത് മൊകുട് സെച്ചിയേടി അത്തേന്തിത വിടിಸಿ പോകേനെ. അത്തേന്തിയൂട മെച്ചി രീതിനെ പെരുമാറിന് കാര്യം ബോവ ശരിയെ. അത് മെച്ചി ആട്ടമനസി കാണാട്ട വാനി മനസ്സിലയ്യേ. ദാനിയോന് ബോവസ് ദാനിയോടെ സെപ്പെ. ബാർലി കോശിയ കാലം കളിഞ്ചേ വരെ నువ్వు വീട വിടിసి പോകനെ നാ പെനിക്കാളിൽ വെട്ട കൂടിയോ. വാറ് കോശിയ നേലത സൂസിപ്പെട്ടിന്താന് വാരി വെനിക്ക് പൊക്കോ. പെനിക്കാളിൽ കൂടെ നിത്ത ഉദരത്രാതട്ട നേന് വാരിയോടെ കൽപ്പിച്ചുണ്ടേ. അത് മുട്ടുകുത്തിന്താന് വാനിയുടെ നന്ദി സെപ്പെ. വനക ബോവസ് പെനിക്കാളുകൂടെ കൽപ്പിച്ചെ. అది దాని కావలసిని బార్లీ ఏరీని దాత ఉపద్రవించరాదు. దాని ఏరెత్తేని వేండి കറ്റകളുണ്ടി ഗുഞ്ചി വേയവല. ദാനിയുടെ ശ്രദ്ധ വേയറാത്. അതി പൊദ്దుമാഫ് വരെ ഏരെത്തെ.
ഏരിന് കറ്റകൾ മെട്ടി സൂടന്മാന ഏകദേശം ഒക വെടുഫ ബാറിലുണ്ടിയുണ്ട് അത് ദാത്താ കൊണ്ട ഇട്ടീ പേയെ അത്തെന്തിയുട ബോവസ് ദയസൂഫിന് കാര്യം സെപ്പെ అది విననమాన నవోమి సెప్పే. దేవుడు వాంద అనుగ్రహిస్తుని వాడు మనకు కావలసిన కుటుంబకాడు గాన. സംഭവം 4 ബോവസ് കളപ്പുരന രൂത്ത് ബുക്കിന അധ്യായം 3 1 തൊട്ട് 18 വരേക്കുള്ള വാക്യാളന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേരിയത്. ഇസ്രായേലിന ഒക മനിസി ദൊല്ലിതെ ആ മനിസി വേണ്ട പെടിന് കുടുംബക്കാനി దొల్లిని మనిషి ఆలుదా పెండ్లి సేయొచ్చు ఒగ దినుమ నవోమి రూతు కూడా సెప్పే. നിക്ക് സ്വന്തമായി ഒക കുടുംബം സമ്പാദിച്ചേനി നേന് നിക്ക് ഒക മോകിന്റെ കെനി പെട്ടന ബോവസ് മനി വേണ്ടപ്പെടിന് കുടുംബക്കാട് കാണ നേട് പൊതുമാവവാട് കളപ്പുരന ബാർലി മെതിച്ച് ദാനിയന് നുവു മുനിയി പരിമള തൈലം സരിമി മെച്ചി ബട്ടല കെട്ടിന്താന് കളപ്പുരയി പോവല വാട് തിനടാന് താകടാന് കളഞ്ചം തിക്കാന് നെത്ത കനറാത് వాడు నిద్ర పొయ్యేనవుడే వాడు పెండే ఎడమ మనసులు చేసిందాని పొయ్యి వాని కాల మీద గల పొదపు పొందిచ్చి కాలడుగున పెండవల అప్పుడు నువ్వు ఏడు సేవలట వాడు నిక్కు సెప్పచ్చు. నవోమి సెప్పించిందిరుగా రూతు చేసే బోవస్ ఉలిహిపెడి లేచి చూడనమాన రూతుదా కాలడుగునకేనే అది వాండా పెండ్లి చేసేని ఆశపెడియట వాని తెలుసు ఉండే బోవస్ రూతు కూడా సెప్పే. രൂത്തെ నువ్వు దేవినిയോని അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടിനി കാത്തികാന నువ్వు అడియేది అత్తాను నేను శేషిచ్చే నువ్వు మెచ్చి ఆట మనిషి కానట్ట అందిరీని తెలుసు నక్కు నెత్త పెండ్లి చేసేని అవకాశం గద్దట్టగల్లది సత్యం గాన అట్టే నాయన్నాను కావలసిని వేరే ఒక అవకాశి గద్దు వాడు వాని ఆ ఉత్తరవాదిత్యం అనుసరించేది మెచ్చిది ఉండే అది కాదు వాని నెత్త పెండ్లి చేసేని మనస్సు లేకపోతే దేవుడు సత్యం నేను నెత్త పెండ్లి చేసే ఉత్తరవాదిత్యం ഏറ്റെത്തത്. സംഭവം 5 ബോവസ്ന് ബേത്ലഹേമനുണ്ട് മൂപ്പന്മാറിന് രൂത്ത് ബുക്കിന അധ്യായം 4 1 തൊട്ട് 22 വരേക്കുള്ള വാക്യാളന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേരിയത്. బోవస్ 10 మూపమారిద బేత్లెహేం కవాడం దగ్గర పిలబెట్టే రూతట్ట సెప్పే ఆట మనిషిదా పెండ్లి చేసేని బోవస్ అన్నాను కావలసిని వేరే ఒక అవకాశం ఉండియుండే వాడును కవాడం దగ్గర భార్య వెట్ట కుసాండియుండే బోవస్ వానియోడ సెప్పే. మొవాబ్ దేశా నుండి మടങ്ങി వచ్చిన నొవోమి మని కుటుంబക്കാడేయిని ఏలిమెలకు మెళ్ళ అమ్మి ఈడ కుసాండే నుండే మూపమ్మారి ముందిరిയെ పెట్టి నువ్వు మెళ్ళు తీసేదినుమ్మా దొల్లిని వాని అవకాశం మీందకల్ల వాని పేరు నిలనిల్సేని దొల్లిని వాని ఆలు మొవోబెనుండే ఆట మనిషిని రూతుത తీయవల അവിടെ വാട് സെപ്പെ. നക്കതി തീശേനി കളിഞ്ചില്ലേ നേനല്ല ശേഷേണ്ടേത് നാ സ്വന്തം അവകാശം കൂടെ വേവലസുണ്ടു ദാനിയന് നക്ക് പകരം నువ్వు തീശിയോ നക്ക് തീശേനി കളിഞ്ചില്ലേ വാനി സ്വന്തം അവകാശം കേരളദാനിയോനി രൂത്തത് സ്വീകരിച്ചേനി കളിഞ്ചെല്ലട്ട വാട് സെപ്പെ അവിടെ ബോവസ് രൂത്തത് പെൻഡ്ലി സേവരട്ട അന്തറ് സെപ്പിരി ഈ ഉടമ്പടി ഉറപ്പ് ചേച്ചേനി വാട് വാനി സെപ്പില് തുസി ബോവസ് ഇച്ചെ മടഹിതയിടാന് ചെയ്മാറണാന്ന് കേരള കാര്യം ഉറപ്പ് ചേച്ചേനി ഓവുടു സെപ്പില് തുസി മറ്റേവാനി ഇച്ചേതി ഇസ്രായേലിലെ പണ്ട് ബതുഹുണ്ടിയുണ്ട് അല്ല ബോവസ് മൂപ്പന്മാരുടെ സാക്ഷികൾ ചേച്ചി കുടുംബക്കാടേനി ഏലിമലക്ക് മെള്ളുത തീസെ രൂത്തുത ആലയി സ്വീകരിച്ചാ ചേച്ചെ വാരി ഒബേദട്ട പേറുകല്ല ഒക കൊടുഹു കെലിയെ അവിടെ ആട്ടവാറ് രൂത്ത് അത്തേന്തേനി നെവോമിയോട് സെപ്പിരി ദേവിന്റെ സ്തുതിച്ച് ദേവിനി നന്ദി സെപ്പ് നിത്ത സൂശേനി ദേവിട് നിക്ക് ഒക മെനിമിന്റെ ഇച്ചുണ്ടി നീ കോടാല് നിത്ത സ്നേഹിച്ച് അതി നിക്ക് ഏട് കൊടുഹു എന്നാണ് മെച്ചുകാത്തിയാന സംഘാത്തില് ദേവിന്റെ സേവിച്ച് വാന് ജനങ്ങളത് സ്നേഹസനമാന രൂത്തുക്ക് പെയ സന്തോഷം കെലിയെ രൂത്ത് കൊടുഹേനി ഒബേദ് ഇസ്രായേലിന്റെ മഹാരാജാവേനി ദാവീദ് താത്തകാന രൂത്ത് ദേവിന്റെ അനുസരിച്ച് സ്നേഹിച്ചും തിരുക മനമേന് സേത്ത് രൂത്ത് തിരുക മനക്ക് ഉയർച്ച കലുക ദേവുടെ മന്ദ അനുഗ്രഹിച്ച്. സംഭവം 6 മറിയേന് ദേവിന് ദൂതടേന് ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 8 26 തൊട്ട് 38 വരേക്കുള്ള വാക്യാളന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേരിയത്. രൂത്ത് കാലം കളിച്ച് അനേകം തലമുറകൾ കളിഞ്ഞിന് സേളം ദേവിന്റെ സേവിച്ചേനീന്ന് അനുസരിച്ചേനീന്ന് ദേവിഡ് വേറെ ఒక ఆట మనిషిది వెదిహెత్తె മറിയ അട്ടകാന ദാനി പേറ് అది రూతు తలమురన కల్ల కాతియాన മറിയ കന്യകగాന ఉండియుండింది దాని ఒక మగవాడాയിട്ട് శారీరక ബന്ധം ఉండిയുండ్ലെ దాత യോസഫ് അട്ട പേറുകല്ല
ఒక మనిషి వేండి పెండ్లి చేసేని ఉറപ്പിച്ചു పెట్టియుండే. అట్టవారు పెండ్లి సాయాన్ని ముందుగా దేవుని దూదుడు మరియ ముందిరియ ప్రత్యక్షపెడే. దూదుడు మరియుడ చెప్పే. మరియ వేరొద్దు, నిత్త దేవుడు అనుగ్రహించుండి, నువ్వు ఒక బిడ్డగంతువు. మీరు వానియ యేసు అట్ట పేరు వేయవల, వాడు దేవుని కొడుకయుండు. അവിടെ మరియ చెప్పే. నేను కర్తావు దాసిగానా, నువ్వు చెప్పిందిరుగా నాకు సంభవచ్చని. അവിടെ దేవుని పరిశుద్ధాత్మాവ് మరియ దగ్గర వచ్చే. యోసెఫ్ను మరియని శారీరమై ఒట్టేగా ముందుగా దేవుని పరిశుద్ధాత్మావు కొని మరియ బిడ్రాలయ్యే. అది మాసం తెగజరమాన ఒక మగబిడ్డద బిడ్డయినే. അല്ല മറിയ ദേവിന് കൊടുക്കേനി യേശുക അമ്മയി തീരെ. സംഭവം 7. ഹന്ന ദേവിനിയുടെ മൊക്കി. 1 ശമൂവേലിന അധ്യായം 1 തൊട്ട് 20 വരെയുള്ള വാക്യാടിന ഈ സംഭవం వివరిచేది గద్దు. రూతు కాలసేలం ఇస్రాయల్ దేశాన హన్న అట్ట పేరుగల్ల ఒక ఆట మనిషి ఉండియుండే. దాని మొగుడు దాత మెచ్చివాగన స్నేహించియుండే. అట్ట దాని బిడ్లు లేగాం దానియోని దాని సంతోషం ఉండియుండ్లే. అత్త ఏണ്ടുను అది శీలోవనుకెల్ల దేవిని ఆలయంగా పొక్కీనుండే. వారు మొక్కుబడి ఈడాను దేవిని గావు ఈడాను చేసీనుండిరి. హన్న దేవిని ఆలయంగా పోయి చెప్పే, దేవుడా, నువ్వు నాయుడు దయసూపి నాకొక కొడుకు తెచ్చేది పోతే వాని జీవితకాలం ముచ్చూడును నేను వాంద నిక్కు ఇత్తు. దేవిని ఊడ తవుగు గెట్టేనవుడు దాని పొదువేళయే. అట్టన్నాను అది సిద్ధు సంబార్చలే. అవుడు పెద్ద పురోహితుడేని ఏలి దాతకేనే. అది కెర్లు దాయుండి అట్టవాడు తలిఫే. అట్ట దేవుడు హన్నె మొక్కడ వినే. కొచ్చం దినుములు కళంజనమాన అది ఒక మొగ బిడ్డద బిడ్డగేనే. అది వాని శమువేలట్ట పేరు పిలిసే. సంభవం 8. దేవిని ఆలయానికెల్ల చిన్నబిడ్డ అయిన శమువేలు. 1 శమూవేలిన అధ్యాయం 1న 24 തൊട്ട് 28 വരേക്കുള്ള വാക്യാളാണ്. അധ്യായം 2ന 12 തൊട്ട് 17 വരെന്. അധ്യായം 3ന 1 തൊട്ട് 21 వరేనికెళ్ళ వాక్యాన ఈ సంభవం వివరిచేది. శమువేలు ఒక చిన్న బిడ్డయుండనమానదేనే హన్న వాంత దేవిని ఇచ్చే. ఏలి అట్ట చెప్పే ప్రవాచకని వెట్ట కాఫుండేని అది వాంద కొండ ശീലോവ് അട്ട സെപ്പെ സ്ഥലങ്ക് പേയെ. ദേവിന്തെല്ല സേവച്ചാലൊട്ട ഏലി ശമുവേലിന്റെ നേരിപ്പെ. ഏലി 2 മൊഗബിడ్లు ఉండియుండే. వారు పురోహితന്മാరు గానా ఉండియుండింది. అట్ట వారు దుష్టന്മാరు గానా ఉండియుండింది. దానియోని దేవుడు వాని పుരോഹിതന്മാరు తెరువ జనങ്ങളു కూడా తవుగు కట్టేది నిలిఫే. ఒక జామున శమువేలే దేవుని ఆలయాన పెండి ఉండింది గాన కవుకట్ట దేవుడు వాని పేరు పిలిచే. శమూవేలు ఏలి దగ్గరకు పాంజిపోయి చెప్పే, ఇదే నేను వచ్చిండే, నువ్వు నత్త పిలిచివి. അവിടെ ఏలి చెప్పే, నేను నిత్త పిలిచింది లేదు, పోయి పెండియో. ఇల్ల 3 వట్టం కెలియే. శమూవేల్ది పిలిచేది దేవుడు గానాట ఏలి మనసులు చేసే. దానియోని ఏలి శమూవేలు కూడా చెప్పే. ఇంక నిత్త పిలిచేనప్పుడు నువ్వు దేవినూడ కర్తావే కల్పించవలనే నేను వినే అట్ట ఉత్తరం చెప్పవల. దేవుడు శమువేలు కూడా పలవట్టం తవుగు కట్టే. వాడు ఇస్రాయేల్ దేశాన ఒక పెయ్య ప్రవాచకుడిని నేదావుని అయి తీరే. సంభవం 9. శమువేలు ఇస్రాయేలు వేండి మొక్కి. 1 శమువేలిన అధ్యాయం 4న 10 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള വാക്യാനാണ്. അധ്യായം 7ന 2 തൊട്ട് 14 വരെയുള്ള വാക്യാനാണ് ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది కద్దు. దేవుడు దుష్టమారేని ఏలి బిడ్లుద శిక్షిచ్చే. వారు యుద్ధాన దొల్లిరి. ఫెలిస్తీన్ ఇస్రాయేల్ద തോൽപ്പിച്ചിരി. 20 ఏండ్లు పొడుంగా ఫెలిస్తీనుండేవారు ఇస్రాయేల్ద భరిచిరి. అవుడు శమూవేలు జనങ്ങൾ కూడా చెప్పే, మీరు కర్తావు దగ్గర మടങ്ങി వచ్చిందాను మట్టుండే దేవుడులద సేవించగానే సత్యం గల్ల దేవింద మాత్రం సేవించిదే దేవుడు మిత్త ఫెలిస్తీన్ దగ్గరుండి రక్షించి. ഇസ്രായേലിന്റെ വാറ് ശമുവേൽദ അനുസരിച്ചിരി. വാറൊക സ്ഥലാന ഒരുമിച്ച് കൂടിരി. అవుడు శమూవేలు దేవిని ఆడొక యాగం కలిచి ఇస్రాయేలు వేండి మొక్కే. ఇస్రాయేల్ద ఆక్రమించేని ఫెలిస్తీనుండేవారు ഒരുമിച്ച് കൂടിരി. అట్ట దేవుడు వారి మీందగు పెయ్యొగ గొడగడదాను మిన్నెల్దాను విడిసే. ఫెలిస్తీనుండేవారు వెరిసి పాంజిపోయిరి. వారి దత్తాను തോൽപ്പിച്ചേനി ఇస్రాయేలుగు കളിഞ്ചే. సంభవం 10. శమువేలు శౌలుద నూనె అభిషేకం చేసి. 1 శమువేలిన అధ్యాయం 8న 1 തൊട്ട് 9 వరేന്. అధ్యాయం 9న 15 തൊട്ട് అధ్యాయం 10న 1 వరేను గల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది కద్దు. దేవుడు గాన
ഇസ്രായേല് ശരിക്കും ഗെല്ല രാജാവ്. ഷമുവേല് ദേവിനി വേണ്ടി ജനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം ഇച്ചേ. അട്ടെ മറ്റുണ്ടേ ഗോത്രങ്ങൾക്ക് വാരിയായിട്ട് ഗെല്ല സ്വന്തം രാജാക്കന്മാർ ഉണ്ടിയുണ്ട്. ദാനിയോനി ഇസ്രായേലിനുണ്ടേ വാരി സ്വന്തം രാജാവ് കാവലട്ട ആസപ്പെട്ടിരി. ഇത് വിനനമാണ് ഷമുവേലുക്ക് ഇഷ്ടമകലെ. അട്ട ദേവുട് വാനിയോടെ സെപ്പെ. వారు నిత్త కాదు రాజావేయో యూసేసేది నత్తగాన జനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധിച്ചവല വാരി ഒക രാജാവുത ഇയ്യവല. ഷൗലട്ട പേറുകല്ല ഒക ഇളന്താരുണ്ടിയുണ്ട്. വാട് മെച്ചി പൊടുമാന് കെനേനി മെച്ചി സിംഗാരമനുണ്ടിയുണ്ട്. ഒക തിനുമ ഷമുവേലുടെ കെനേനി പേയെ. വാടൊച്ചേതി ഷമുവേല് കനനമാന ദേവുട് ഷമുവേല് കൂടെ സെപ്പെ. വീട് കാണാ ആ മനസ്സട് വാട് ജനങ്ങളത് ഭരിച്ച്. വീട് കാണാ ഇസ്രായേൽ കൊത്ത രാജാവ്. അല്ല ഷമുവേല് ഒക കുപ്പി നൂനെത്തിന്താന് ഷൗല് തലന പോസെ. വാന്ത രാജാവേയി വെതിഹെത്തിന്താനീ അടയാളം കാണാ ഇതി. നെൽപ്പേ ഏണ്ട് ഷൗല് ഇസ്രായേലിന രാജാവേയി ഭരിച്ചെ. സംഭവം 18. ഷൗല് ഷമുവേല് ബട്ട്ല സിപ്പി. ഔട്ടി ഷമുവേലിന അധ്യായം 15 ഔട്ടി തൊട്ട് 29 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതിയത്. ഇസ്രായേൽദ ഉപദ്രവിച്ചുണ്ടിനി ദുഷ്ടന്മാരേനി മാസല് കാണ അമേലിക്കനുണ്ടേവാറ്. ദാനിയോനി ഷമുവേൽ ഷൗൽ രാജാവ് കൂടെ സെപ്പെ. దేవుని దగ్గరుండి కళ్ళ సందేశం శ్రద్ధించండ అమెలగేనుండే అందిరిదాని దొల్ల కెట్టిందాని వారి కల్లది అత్తాను నశిపించ సేవల. అమెరికానుండే అందిరిదాని దొల్ల కెట్టిందాని వారి కల్లది అత్తాను నశിപ്പിച്ചവല. അമേലേക്കനുണ്ടെ വാരിത തോൽപ്പിച്ചേനി ദേവുട് ഷൗല് താന് വാനി സൈന്യം താന് സഹായിച്ചെ. അട്ട വാറ് ദേവിനിയൂട അനുസരണക്കേട് സൂഫിരി. ദേവിനിയെ ഗാവിച്ചേനി വേണ്ടി അമേലേക്കനുണ്ടെ മൃഗാളുത വാറ് രക്ഷിച്ചിരി. വാറ് അമേലേക്കനുണ്ടെ രാജാവുത ദൊല്ലകെട്ടലെ. അവിടെ ശമുവേല് ശൗലൂടെ ചെപ്പെ. నువ్వు దేవుని కల్పన അനുസരിച്ചാന്താനിയോനി വാട് നിത്ത രാജാവേയി വെതിഹെത്തുണ്ടി. ഷമുവേല് പൊയ്യേനി ഒരുങ്ങെ. ഷമുവേല് മീന്ത വേസിനി ബട്ടത പെട്ടെ. ബട്ട വാനി സേത സിനിയൊച്ചെ. ദാനിയോനി ഷമുവേല് സെപ്പെ. దేవుడు ఇస్రాయేల్ రాజ్యం మీ దగ్గరుండి పీహెత్తిందాని ఒక మెచ్చి మనిషిని ఏల్పిచ్చిచ్చుండి. സംഘാത്തിലെ ഷൗല് ദേവിനിയെ ഗാവിച്ചെ. അട്ടവാട് ദേവിന്റെ അനുസരിച്ചലെ. ഷമുവേല് വാന് ജീവിതകാലം മുച്ചൂടുന്നു ദേവിന്റെ അനുസരിച്ചടാന് സേവച്ചടാന് ശേഷ. അനുസരണെ മുക്കുവടിയെന്നാണ് ദേവിന്റെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി. സംഭവം 12. ദേവിനി ആലയാണ് യേശു. ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 2 നെൽപ്പേ ഔട്ടി തൊട്ട് 80 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതികത്. ഷമുവേല് കാലസേളം ഇസ്രായേൽ ദേശാന യേശു അട്ട പേറുകല്ല ఒక బిడ్డ ജനിച്ചെ. മറിയ കാണ യേശു അമ്മ. അട്ട ദേവിഡ് കാണ യേശു അപ്പിട്. കാരണം മറിയ പരിശുദ്ധാത്മാവ് കോനി കടുപിടാലെന്താന്ന് കാണ യേശുದ బిడ్డ ఎనింది. యేసుకు 12 వయసెగనమాన మరియదీను యోసఫదీను వెట్ట ఎరుషలేమికి పేయ. ఆడబెట్టి యేసు തെരുവ് പിളച്ചി കനകനെയ്യെ. മറിയാന് യോസഫിന് വാന്തി വെതിഹിരി. 3 ദിനമു സേളം വാറ് യേശുദ ദേവിനാലയാണ് കെനിവെട്ടിരി. ആടെ യേശു യഹൂദനുണ്ടെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ദേവിനെപ്പറ്റി തവ് കെട്ടീനുണ്ടിയുണ്ടെ. മറിയ യേശുടെ സെപ്പെ. നിത്ത കെനിപെട്ടേനി മേമ് എതുകാ ബുദ്ധിമുട്ടിരി. അവിടെ യേശു സെപ്പെ. నేను ఆ అప్పిని ఎట్టగాన కెలవలసిందట ముక్క తెలిసినే. ഷമുവേല് തിരുക യേശു ఒక బిడ్డ గనమాన ദേവിന്റെ సేవిచేని కాన వచ్చుండేది అట్ట యేసుకు తెలుసుండే. పాపానుండే అత్తా మాసుల్దాను దేవుని దగ్గరకు మడహి కొండచేని కాన యేసు వచ్చింది. കാരണം దేవుడు గాన అందరి നേതാവുന്ന് ശരിക്കും ഗെല്ല രാജാവുന്ന്. జీవిచుండిని వరి కూటాన పెద్దవారేని ఎదుగా దేవుని దాసమారు ఉండియుండే. ఈ కథలు వారి శక్తి రహస్యం చెప్పి ఏమిటైతే దేవుడు వారిద ఎల్ల పెద్దవారు సేతిరట మనకు చూపించి. സംഭവം 13. മേഘളുടെ മേവെ വാടേന് ധീരടേന് ദാവീദ്. 1 ശമൂവേലിന അധ്യായം 16 1 തൊട്ട് 13 വരേന് അധ്യായം 17 34 35 വാക്യാനാണ് ఈ సంభవం వివరిచేదిగద్దు. షౌలు ఇస్రాయేల్ నుండే ముందటి రాజావుగాన ఉండియుండింది. అట్ట షౌలు దేవునియూడ అనుసరణకేడు సూఫే. దానియోని దేవుడు షౌలుదా సెయి విడిసే. వనహవాంద దేవుడు సహాయిచ్చలే. ఆడ దావీదట్ట పేరుగెల్ల ఒక మొగబిడ్డ ఉండియుండే. వాడు వాని అప్పిని మేఘలద మేഫിയുണ്ടേ. ദാവീദ് ജീവുടുകെല്ല ദേവിന്റെ വിശ്വസിച്ചിയുണ്ടേ. വാട് അപകടങ്ങളത വെരിസിയുണ്ടേ.
ఒక దినమ ఒక సింహం మేఘలు కూటానుండి ఓటిదే పెట్టే దావీదు సింహంద దొల్లగెట్టి మేఘల్ద రక్షించే దావీదు మెచ్చి పాటుപാడి దేవింద స్తుതచ్చా చేసే അത്താമാസലിന് എല്ല എയ്യുണ്ടവലട്ട ദേവിഡ് ആസബിടെ തെരുക മെച്ചി മനസ്സിലയി ദാവീദ് മാരെ ദാനിയോന് ശൗലിക സേളം രാജാവേന്താന് ദേവിഡ് ദാവീദ് വെതിഹെറ്റെ. സംഭവം 14 ദാവീദ് ഭീമഡ് ഓട്ടി ശമുവേലിന അധ്യായം 17 ഓട്ടി തൊട്ട് 84 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേത് യുദ്ധ. ഫെലിസ്തറിനകെല്ല മാസലിന് ഇസ്രായേലിനെകെല്ല മാസലിന് തമ്മില് യുദ്ധം സേത്തിരി. ഫെലിസ്തർക്ക് ഗോലിയാത്ത് അട്ടസെപ്പെ ഭീമടുണ്ടിയുണ്ടെ വാട് ഇസ്രായേലിനെകെല്ല വാരിയുടെ കൂച്ചെപ്പെ నాయుడ యుద్ధం చేసేని ఒక మనిషిద వెదికి ఎత్తవల వాని నత్త దొల్లగెట్టేని కలించిదే మేము మీ అడిమകളെയുണ്ടു അട്ട നേന് വാന്ത ദൊല്ലകെട്ടിതെ മീറ് നാ അടിമകളെയുണ്ടു. ഇസ്രായേലിനെക്കെല്ലവാറ് ഗോലിയാത്തത വെരിശിരി ഒവ്രൂന്നു വാനിയുടെ യുദ്ധം സേയലെ അവിടെ എളന്താരേനി ദാവീദ് സെപ്പെ దేవిందే ఎరగాని ఫెలిస్తడు ఒవురు జీవుడు గల్ల దేవిని సైనంద ఒవురును ഭീഷണിപ്പെടുത്തറാത്. ദാവീദ് വാന്റെ വെരലെ ഭീമന് ദൊല്ലകെട്ടേനി ദേവിനി സഹായിച്ചേനി കളഞ്ചട്ട തെലിശേദാനിയോനി ദാവീദ് വാന് കവണന റായി സുട്ടിന്താന് ഭീമന് തലകി വിശിരെ ഗോലിയാത്ത് നേലപെടെ ദാവീദ് വാന് దగ్గర പാഞ്ചുപോയിന്താന് ഗോലിയാത്ത് വാളെത്തിന്താന് ഗോലിയാത്ത് തലത കൊത്തിമാറ്റെ അല്ല ഇസ്രായേൽ സൈനിക ഫെലിസ്തറിന് എല്ലാ മാസലത തോൽപ്പിച്ചേനി കളിഞ്ചെ. സംഭവം 17 ശൗല് ദാവീദ് ദൊല്ലകെട്ടേനി സൂശി ഒവ്ട്ടി ശമുവേലിന അധ്യായം 18 ഒവ്ട്ട് തൊട്ട് 6 വരേന് അധ്യായം 23 ഒവ്ട്ട് തൊട്ട് 29 വരേന് കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി യദ്. ദാവീദ് ഇസ്രായേലിനെ രക്ഷിച്ചിന്താനിയോനി ഷൗലുക്ക് ദാവീദ് കൂടെ മുന്തുക മെച്ചി ഇഷ്ടമുണ്ടിയുണ്ടെ ഇസ്രായേലിന്റെ മാച്ചില് ദാവീദ് സ്നേഹിച്ചിരി. ദാവീദ് ఒక പെയ്യ സൈനികട് നേതാവിന് എയ്തീരെ അവിടെ ഷൗലുക്ക് ദാവീദ് കൂടെ പൊസീന് തോണെ വാട് ദാവീദ് ദൊല്ലകെട്ടേനി ആസപ്പെടെ ఒక దినమ ദാവീദ് വാനി സംഗീത ഉപകരണാന ഷൗലുക്ക് വേണ്ടി പാട്ടുപാടിയുണ്ടെ അവിടെ ఒక പിസാസി ഷൗല് മീന്ത എക്കെ വാട് വാനി കുന്തം എത്തിന്താന് ദാവീദ് നേരെ വിസിരെ അട്ടെ അതി വാന് മീന്ത താഹകനെ ഗോഡന് പോയി തറച്ചെ ദാന് സേളമിന് ദാവീദ് ദൊല്ലകെട്ടേനി ശൗല് പല വിസില് സൂശെ ശൗല് കൊടുഹേനി യൊനാദടിന് ഇസ്രായേലിനെല്ല എതുകാ മാസലിന് ദാവീദ് സഹായിച്ചെ അട്ട ശൗല് ദഗറുണ്ട് രക്ഷപ്പെടേനി വാനി മരുഭൂമി പോവൽസൊച്ചെ. സംഭവം 16 ദാവീദ് ഷൗലുത ദൊല്ലകെട്ടലെ ഓട്ടി ശമുവേലിന അധ്യായം 26 ഓട്ടി തൊട്ട് 25 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി യുദ്ധ. ശൗലുന് വാനി സൈന്യമേന് ദാവീദ് പെട്ടേനി മരുഭൂമി പോയിരി ആടവാറ് കൂടാരം സമ്പാദിച്ചിന്താന് കാഹുണ്ടിരി ജാമന ശൗലുന് വാനി പടയാളികളിന് നിദ്ര പോയേനവിടെ ദാവീദിന് വാനി സംഗാത്തി അഭിഷേട്ട് സെപ്പെ വാടേന് ശൗല് പെണ്ടിയുണ്ടെ കൂടാരം ഡോറി എക്കിരി നിദ്ര പൊയ്യനുണ്ടെ ശൗലുത് ദൊല്ലകെട്ടേനി അഭിഷ ആസബെടെ അട്ട ദാവീദ് വാന്റെ തടഞ്ചെ. ദാവീദ് സെപ്പെ നേന് വെതിഹെത്തിന് രാജാവുത ഉപദ്രവിച്ചിതെ വാരത ദേവുട് ശിക്ഷിച്ച് വാറ് ഷൗലുത ദൊല്ലകെട്ടലെ ദാവീദ് ഷൗല് തല അടുകുനുണ്ടി കുന്തമീന് നീള് ഭരണീന് എത്തിന്താന് വാറ് കൂടാരനുണ്ടി ബേട്ടീറാകണമാന ദാവീദ് സൈന്യം കൂടാന് അഭിനേറ് കൂടാന് ബെലുക കൂസി സെപ്പിന്തി ഇല്ലകാന మీరు మీ రాజావు చూడలే ఇదే మీ రాజావు కుందం. ദാവീദ് സൗലൂടെ സെപ്പെ നേട് നേന് നീ ജീവുട് രക്ഷിച്ചിന്തരുക ദേവുട് നാ ജീവുടിന് രക്ഷിച്ചിനി. ദാവീദ് ഷൗലുത ദൊല്ലകെട്ടലെ ദാനിയോനി ദാവീദ് ദൊല്ലകെട്ടേനിക്കെല്ല ആസ ഷൗല് നിലിഫെ. സംഭവം 17 ദാവീദ് രാജാവെയ്യെ ഒവ്ട്ടി ശമുവേലിന അധ്യായം 30 ഒവ്ട്ടി തൊട്ട് 7 വരെകല്ല വാക്യാനാണ് ഒവ്ട്ടി ശമുവേൽ അധ്യായം 5 ഒവ്ട്ടി തൊട്ട് 25 വരേന് അധ്യായം 8 ഒവ്ട്ടി തൊട്ട് 15 വരേന് കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേതി യദ്. ഫെലിസ്തറിനുകെല്ല മാച്ചില് വനഹാന് ഇസ്രായേലിനുകെല്ല മാച്ചില് കൂടെ യുദ്ധം ചേസേനി വെച്ചെ ഷൗൽ രാജാവിന് ജോനാദടിന് യുദ്ധാന തൊല്ലെ അവിടെ ജനങ്ങള് ദാവീദിത ഇസ്രായേലിനുണ്ടെ രാജാവ് ചേസെ വാട് യെരുശലേം നഗരാന വാനി കൊട്ടാരം സമ്പാദിച്ചെ ദേവിഡ് ദാവീദ് കൂടെ സെപ്പിന്തി ഇല്ലകാന. നേന് നിത്ത മേഖല മേഫേദാനുണ്ടി മാറ്റി നാ ജനങ്ങളെയിനി ഇസ്രായേലിക്ക് രാജാവ് സേത്തി ഭൂമിനുണ്ടി ഏറ്റവും പെദ്ద മാച്ചല് തെറുക
నేను నిత్త మహత్వపడుతుంది. అల్ల దేవుడు దావీదుద పెద్దవాడు చేశా. ఇస్రాయేలుండే అత్త శత్రుకులు దాన్ని తోల్పిచేని వేండి దేవుడు వాని శక్తిచ్చే. సంభవం 18 దావీదును బత్షేబేట చెప్పే ఆటమనిసీను 2 ശമൂവേലിന അധ്യായം 12 1 തൊട്ട് 20 വരേനിക്കെല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది യുദ്ധ. ఒక దినమ దావీదు వాని కొట్టారానుండే తట్టు మీద కూడా నడిచియుండే. అప్పుడు సింగారంగల్లా ఒక ఆట మనిషి మునియేది వాడికేనే. దానియుడు వాని ఇష్టం తోనే. దాత వాని ఆలయి కావలట వాడు ఆశబిడే. దాని పేరు బత్షేబ అట్టగాన. అది కొట్టారానుండే దావీదు సైనానుగల్లా ఊరియావు ఆలుగాన ఉండి. ఇస్రాయేలుగల్లా శత్రుకులుడా యుద్ధం చేసేని ఊరియావు పొయ్యుండే. అల్ల దావీదు వాని సేనానాయകിని ఒక సందేశం విడిసే. యుద్ధాన ఊరియావుద ముందిరి విడవల ఊరియావు దొల్లవల అట్టదా దావీదుకు ఊరియావు ఆలుద పెండ్లి చేసేని పత్తు. అల్ల ఊరియావు ఆ యుద్ధాన దొల్లే వనహ దావీదు బత్షేబద ఆలయి സ്വീകരിച്ചే. అట్ట దావీదు చేసిన కార్యం దేవుని ఇష్టమగలే. దానియోని దావీదుగును బత్షేబయిను కెలీని బిడ్డకు దేవుడు ఒక దెన్నం వరితే. ఏడాం తిరుమ ఆ బిడ్డ సెచ్చే. అప్పుడు దావీదుకు మనసులయ్యే ఇది తెట్టుగాన నేను చేసింది. దావీదు వాని పాపాలత్తాను దేవునియుడా ఏటి చెప్పిందాను ఇల్ల మొక్కే. నేను చేసింది ഏറ്റവും പാപമേയിന കാര്യം കാണാ ദേവട നായോടെ ക്ഷമിച്ചവല്ലേ. సంభవం 19 దేవుని సంభారిచిని ఆలయం 2 శమూవేలిన అధ్యాయం 7 1 തൊട്ട് 29 వరేనే 1 దినవృత్తాన అధ్యాయం 22 1 തൊട്ട് 19 వరేను కల్ల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది కద్దు. దావీదు దేవుని ఎదిరేయిందాను పాపాలు చేతన్నాను వాడు దేవింద స్నేహిച്ചേനീను సేవిച്ചേനീను ఆశపడా చేసే. దేవింద ఆరాధిచ్చేని ఒక పెయ్య దేవుని ఆలయం సంభారిచేని వాడు ఆశపడే. దేవుడు చెప్పే నువ్వు నాకు ఆలయం సంపాదించరాదు. కారణం నువ్వు ఎదుగా మాతుల్లో దొల్లగట్టింది గద్ది. నిక్కి ఒక కొడుకు జనిచ్చు వాని పేరు సెలోమన్నట్టయుండు. నక్కి వెండి ఒక ఆలయం సంపాదించేది వాడుగాన వాని రాజ్యం అన్నట్టే నిలనిలుపుది. దావీదు దొల్లా ముందుగా దేవుని ఆలయం సంభారిచేని వేండి పల సాధనాలను ఒరికిపెట్టే. అట్ట అది పెనిసేసింది శలోమోడు గాన. దేవుని ఆలయం కెనేని మెచ్చి సింగారం ఉండియుండే. 7 ఏండ్లు పెట్టే దాని పెని తీరేని. ഇസ്രായേലിന്റെ ജനങ്ങള് കാലങ്ങളെയ്താന് യെരുശലേമിനക്കല്ല ആലയാന ദേവിന്റെ ആരാധിച്ചിരി. ദാവീദ് വാരി ഏറ്റവും പയ രാജാവ് കാനട്ട വാരൊക കാലമെന്ന് മറലെ. సంభవం 20 యేసు యెరూషలేము వచ్చి. మత్తాయి ఎళిదిన సువిశేషాన అధ్యాయం 21 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള വാക്യാളന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది യുദ്ധ. ദാവീദ് കാലസേളം ഏകദേശം 1000 ఏండ్లు సేళం యేసు జనిచె. యేసు దావీదు రాజావు వంశాన గాన జనిచింది. కన్యగైని మరియ గాన యేసు అమ్మ. యేసు అప్పుడు సర్వశక్తుడైన దేవుడు గాన. యేసు దేవుని ఇష్టం నిറവേറ്റേവാడు గాన ఉండియుండింది. యేసు దేవుന്റെ പറ്റിയല സത്യം ജനങ്ങളത് നേരിഫെ. దేవుని ശക്തിയോന് యేసు അത്ഭുതാള് ശേഷെ. ശൗൽ രാജാവിന് దావీదుന് మనుమంద్రుന് దేవుని ఎదురైందాന് పాపాళ్ళు చేసింది గద్దే. అట్ట యేసు ఒక నాడును పాపం చేసిందిలే. ఒక దినమ యేసు కഴുത మీద ఎక్కిందాని യെരൂശലേముకొచ్చే. അവിടെ మాసులు బెలుగా ఇల్ల చెప్పియుండ్రి. దావీదు కొడుకు హోషన్నే కర్తావు నామాన వచ్చిని వాడు వాయతపెడిని వాడు స్వర్గాన ఉండేవాని హోషన్నే. దేవుని నామాన వచ్చిన వాడు పెద్దవాడును బహుమానం గెల్లవాడును గాన. ఏమటైదే యేసు దావీదు కన్నాను పెద్దవాడు గానట జനങ്ങള് കെനിരി. ഈ ഭൂമിനെകെല്ല അത്താ രാജാക്കന്മാരി എന്നാണ് പെദ്ద രാജാവ് గాన యేసు. సంభవం 21 కాకాయలు ఏలియావు భక్షణమిచ్చి. 1 రాజాకమార్న అధ్యాయం 16 1 തൊട്ട് 29 వరేന് అధ్యాయం 17 1 തൊട്ട് 6 వరేని కల్ల వాక్యాలన ఈ సంభవం వివరిచేది గద్దు. దావీదుగును ശലോമോനുగు సేളം ఇస్రాయేలిన వేరే రాజాకమారు భరిచిరి. దాన ఒక మనిషి పేరు ఆహాబు అట్టగాన. ఆహాబుగు దుష్టతేని ఆలుండియుండే. దాని పేరు ఈసబేల్ అట్టగాన. అది దేవుని പല ശിഷ്യന്മാരിതാను దొల్లగెట్టే. బాల్ విగ్రహങ്ങളద ఆరాధించేని అది మాసులుద నిర్బంధించే. దానియోని దేవుడు ఆడ క్షామం కెలగబెట్టే. అట్ట ఏలియావు దేవుని ఒక పయ్య ప్రవాచకుడు గాన ఉండియుండిద్ది. వాడు ఆహాబు దగ్గరకు పోయిందాను చెప్పే. నేను సేవించే ఇస్రాయేలిన దేవుడు
ఎయిని జీవుడికెల్లా దేవిని నామాన ఇంగ వచ్చే 3 ఏండ్లకి వాన కెలియల్లి. అల్ల దేవుడు ఇస్రాయేల్ దేశాన ఒక పయ ക്ഷാമം വരുത്തെ. അട്ടെന്നാനും ദേവിഡ് വാനി ദാസടയിന് ഏലിയാവ് വേണ്ടി ഭക്ഷണം കരുതി പെട്ടിയുണ്ട്. ദേവിഡ് ഏലിയാവുത కెరీతెట్టసెప్పే స్థలంకి విడిచే. ఆడుండే ఏటి నుండి వాని నీళ్లు తాగొచ్చుండే. అత్త దినమాను కాకాయలు తల్లవారాను పొద్దుమాపాను ఏలియావు భక్షణం കൊണ്ട് ചെയ്യാ సేతిరి. സംഭവം 22 ഏലിയാവുന്ന് ദേവിന് അഗ്ഗീന് ഔട്ടി രാജാക്കന്മാര് ബുക്കിന അധ്യായം 18 16 തൊട്ട് 39 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది గద్దు. ക്ഷാമം వచ్చిని മൂണ്ടാമത്തെ ഏണ്ടിന ഏലിയാവ് ആഹാബുദാന് മറ്റുണ്ടേ വരുതാന് കർമ്മേലട്ട് സെപ്പെ പർവ്വതങ്ക് റമ്മട്ട് സെപ്പെ വാട് വാരിയുടെ സെപ്പെ. കർത്താവ് കാണ ദേവുടെ ഇതെ വാനി വെനിക്ക് പോവല അത് കാത് ബാൽ വിഗ്രഹം കാണ ദേവുടെ അട്ടെ ഇതെ വാനി വെനിക്ക് പോവല. ഏലിയാവ് അടിയെ മക്ക് 2 കാളത ഈവല ദാനുണ്ടി ഔട്ടിവാറ് എത്തനി ജനങ്ങള് ബാൽ വിഗ്രഹങ്ക് ഗാവിച്ചെ. അവിടെ ഏലിയാവ് ബാൽ വിഗ്രഹങ്ങളത ആരാധിച്ചേ വാരിയുടെ സെപ്പെ. మీరు మీ దేవిందే కొయ్యండ నేను నా దేవుడేయిని కర్తావుదా కూసి అపేక్షించని. బలిచ్చిని కాళమేంద ఆకాశానుండి అగ్గి దియ్యి ఒవ్రి ఆగుమ మండేది వారి దేవుడు గాన సత్యం గల దేవుడు. ఒక దినమ ముచ్చూడును బాల్ విగ్రహങ്ങളത് ఆరాధించేవారు వారి దేవిని పిలిచీనే ఉండిరి. బలిపీఠం చుట్టూరుగాను దుమహడాను వారి ఆచారం అనుసరించి వాളുగోనీను కుందం గోనీను వారి మీద పొడిచి నెత్తరు రాగబెట్టిరి. అట్టన్నాനും అగ్గి దిగలే. പൊദ്దుമാഫ എഗനമാന ഏലിയാവ് വാനി ബലിപീഠം ഒരുഹെ. ബലിപീഠന മണ്ടപ്പെട്ടേനി പെട്ടിനി കെട്ടളതാണ് കാളതാണ് നീളുകോനി 40 വരെ ഏലിയാവ് സേസെ. വെനഹ ദേവിനിയുട ഏലിയാവും ഒക്കെ അവിട്ടിയുടെ സ്വർഗാനുണ്ടി അഗ്గి തീയൊച്ചി നീളുതാണ് കാളതാണ് മണ്ടപ്പെട്ടെ. അവിടെ ജനങ്ങളത്താ സെപ്പിരി കർത്താവുദേന് കാണ ദേവിട്. അവിടെ വാരി മനസ്സിലയ്യേ ഇത് സത്യം കല്ല ദേവിട് കാണാട്ട. സംഭവം 23 ഏലിയാവ് സ്വർഗങ്ക് പോയി. ഔട്ടി രാജാക്കന്മാരി ബുക്കിന അധ്യായം 19 ഔട്ട് തൊട്ട് 20 വരേന് 2 രാജാക്കന്മാരി ബുക്കിന അധ്യായം 2 ഔട്ട് തൊട്ട് 14 വരേന് കല്ല വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది గద్దు. ബാൽ വിഗ്രഹന്ത ആരാധിച്ചിനി പുരോഹിതമാരിത ഏലിയാവ് ദൊല്ലകെട്ടെ. കാരണം വാറ് മെച്ചി ദുഷ്ടന്മാറ് കാണുണ്ടിയുണ്ടിദ്ದಿ. ദാനിയോനി ഇസബെൽ ഏലിയാവത ദൊല്ലകെട്ട് കെട്ട ഭീഷണിപ്പെടുത്തെ. ഏലിയാവുക്ക് വെറുഫയ്യെ. ദാനിയോനി ഏലിയാവ് ഒക മരുഭൂമി പാഞ്ചിപേയെ. ആട ദേവുട് ഏലിയാവത കെനിമുട്ടെ. അവിടെ ഏലിയാവ് വെറലെ ഒകേ ഒക സത്യങ്കല്ല ദേവിന്റെ ആരാധിച്ചേനി ഏലിയാവ് ജനങ്ങളത നേരിവിയുണ്ടെ. ഏലിയാവത് സഹായിച്ചേനി വാട് എലീശ എട്ട് സെപ്പെ ఒక മനസ്സന്റെ వెదిహెత్తె. ఒక దినమ వారు ഒരുമിച്ച് നടിച്ചേനവിടെ ആകാശാനുണ്ടി ఒక అగ్గిరేతం తీయొచ్చిందానే వారిద్దరిదాను వేర్పెడితే. దేవుడు ఒక సుట్రగాలిన ఏలియావద స్వర్గం గెత్తె. ఎలీష వాంద వనక కెనలే. സംഭവം 24 യേശു മുന്തിരിയെ ഏലിയാവിന് മോശേന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടി. ലൂക്കോസ് എഴുതിന് സുവിശേഷാന അധ്യായം 9 28 തൊട്ട് 36 വരേക്കുള്ള വാക്യാളിന ഈ സംഭവം വിവരിച്ചേది గద్దు. ఒక దినమ యేసు మొక్కేని వేండి కొండ మీదకి ఎక్కిపోయే. యేసు మొక్కీనుండేనవుడు 2 మగవారు యేసు ముందిరి ప్రత్యక్షపెడే. వారు ఏలియావును మోషేను గాన ఉండియుండింది. వారు ముగ్గురును దేవిని తేజస్సును తెలంగేది പത്രോസിന് യാക്കോബിന് യോഹന്നാടിന് കെനെ. അവിടെ ദേവുడు സ്വർഗാനുണ്ടി ഇല്ല സെപ്പെ. വീട് నా ప్రియపెడిని కొడుకుగాన వీడు చెప్పేది వినండా. సంగాతులే దేవుడిని ఇస్రాయేల్ని గల్ల అత్తా పెద్దవారిని మనకు యేసు తెరువుగాన చూపించేది. అత్తా మాసుల్దాను స్నేహించేనికాన యేసు భూమి వచ్చింది. యేసు మని పావాళ్ళకల్లా బలి అయి తీరే. యేసు మరణానుండి 3 నాళ్ళాడు లేచి వచ్చింది మన ఆత్మావుకు ఎన్నటీని జీవుడిచ్చేనికాన. దానియోని యేసు మనియుడు చెప్పేదత్తాన వినవల ఆవిడ మనకు ఎన్నటికెల్ల జీవుడు దొరకాసేసు.